bless your holy name, Lord. Ang akong puso gilukso-lukso ug gisayo-sayaw sa imong presensya, O Dios. Ang akong kamot iwala-wala ug gipagpagpagpag sa kagawa sa nabatunan. Ang akong puso gilukso-lukso ug gisayo-sayaw sa imong presensya, O Dios. Ang akong kamot iwala-wala ug gipagpagpagpag sa kagawa sa nabatunan sa imong presensya. Kung may kagawasan. Hallelujah! Among iwara-wara ang among mga kamot, Lord God. Among isayaw-sayaw ang among mga tiil, Lord God. Tungod, Lord, gikan kini kanimo ang among kusog, O Dios. Oh Jesus. Amo kang daygon, Lord God. Ikaw ang gamhanan nga Dios nga among gialagaran ug among gisaligan, Lord. Kanimo lang, O Dios, ako may pagsaling. Kanimo lang ako may
ka sa tanang mga problema nga among giatubang. Oh Jesus, you are worthy of all praises. Gamhanan ang imong ngalan, Lord. Umutuo kami, ana, Lord. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu ipakunsad mo kanako. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu ipakunsad mo kanako. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu ipakunsad mo kanako. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu ipakunsad. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong kisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Oh Jesus, dalaygon ka, O Diyos. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Oh Jesus, among ipataas ang imong buhi na ngalan. Among kang iday, Lord God, tungod mao ka na ang akayan nga buhaton nga nakanimo. Oh Jesus, tanan tungod hibalang magpasalamat. Among iulingan ha kanimo. Hallelujah. Amen. Amen. May gabi ka naton tanan, igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Amen. Magampo ta. Ginoo, salamat kayo karong kagabhion, Lord. Ini mo kaming gitagaan og kusog nga makabarog kami taliwala sa mga pagsulay nga among gatubang Ginoo. Salamat, Lord, nga ikaw maghinlo sa tagsa-tagsa kanamo ug labi na si mong ulbos nga alagad o Dios. Salamat, Holy Spirit, nga ikaw magadihog, ikaw magahatod si mong pulong, Lord. Lord, nga motubo kami, makaila kami og dugang diha kanimo. Thank you, Holy Spirit, nga imo kaming pasabton, Lord, sa imuhang pulong karong kagabhion. In Jesus' name, amen ug amen. Hallelujah. Pag niaging Wednesday, igsoon, naghisgot ta sa kinabuhi ni Joseph, no? Sa pagkasovereign sa Ginoo. O nayo sa kahigayon na ana ako ni Pastor James nga, Pastor, ganahan ko akong isiris ang life ni Joseph. Yan ana siya, isiris siya, pero
tagmubo lang imong share ha, tag 15 minutes. Pero allow me igsuon kung unsay gihatag sa Ginoo. Dili siguro ko maka-series pero tagai ko og chance kung unsay gihatag sa Ginoo nako nga word karong kagabhion. Og first slide, makita nato dira ang 12 ka anak ni Jacob. So mauna sila ang gitawag og 12 tribes of Israel. Kinsay makatag-an ninyo sa ikaupat nga anak ni Jacob? So ang ikaupat nga anak ni Jacob is next, si Judah. Mauna ang atong hisgutan karong kagabhion ang kinabuhi ni Judah. Next slide. So si Judah igsuon is, kung ato na siyang basahon, next slide, palihog ko dong, sa Hebrew, Yehoda may he. Kung sa King James Version, Judas be praised. No? So atong paghisgutan, og tagaan nato og background ang kinabuhi ni Judah. Fourth son ni siya, ikaupat nga anak ni Jacob ug ni Leah. So si Judah igsuon kay mauni siya ang igsuon ni Joseph, usa sa igsuon ni Joseph nga nag-advise nga imbis patyon si Joseph, kahinumdum mo ato pag last Wednesday, imbis patyon siya, itagak siya ngadto sa tabay, siya ang nag-advise si Judah nga dili na lang siya patyon, kundili ibaligya na lang siya. So mauna si Judah igsuon. So pagkahuman niya og baligya nila nga managsuon si Joseph, paghuman og baligya ni Joseph ngadto igsuon, si Judah ni move siya sa lugar sa Adulam. Ug didto siya naminyo og usa ka anak sa usa ka Canaanite. So nagkabaton sila og tulo ka anak. Ug kini si Judah igsuon is nakasala ni siya. Kay ngano si Tamar nga usa sa naasawa sa iyang mga anak na byuda naman to, is nagdisguise siya ba. Ug mauto nga nakasala si Judah sa kang Tamar. Ug tungod sa iyang pagkasala, si Judah ug si Tamar is nagkabaton sila og anak, si Perez ug si Zerah. Ug kini si Judah igsuon, kung mabasahan nato sa kinabuhi niya ngadto sa Genesis, mauni siya ang igsuon nga usa ni Joseph nga willing ihatag ang iyang kinabuhi isip usa ka slave. Kay nanaad siya ni Jacob sa iyang papa nga dapat mabalik niya si Benjamin pauli. Kay mauman ang gikuan ni Joseph nga ibilin si Benjamin tungod sa cup nga gibutang sa ilang sako. Kato bitaw namalit sila og pagkaon. O gituyo to ni Joseph pagbutang adto ni Benjamin kay nganuman naa siya'y intention nga ibilin si Benjamin kay mauna siya ang iyang igsuon sa mama. Lain man sila og igsuon sa mama kay si Judah kang Leah, si Joseph kay kang Rachel. So, mauto igsuon nga gituyo to ni Joseph pagbilin ang cup. Pero unsay gibuhat ni Judah? Iyang gi-sacrifice ang iyang kinabuhi. Iyang gi-offer ang iyang kinabuhi nga mahimong sulugoon ngadto sa Egypt, ngadto ni Joseph para lang mabalik ang iyang igsuon nga si Benjamin ngadto sa iyang papa. Kay kahibaw siya o giingnan sila daan ni Jacob nga kung dili gani mabalik si Benjamin ngadto sa ilang dapit is mauni hinungdan sa iyang kamatayon. Nakuha nato igsuon ang kinabuhi ni Judah. Nakuha na nato. So akong balikon si Judah usa sa mga anak ni Jacob. Ug mauto siya ang background ni Judah. So ang atong Mesiyas, si Jesus Christ, is giprophesize ni siya as a king, no? Nga hari nga magikan sa line ni David o kaliwat ni David.
gikan sa tribe ni Judah. Nakuha ninyo? Nga ang Mesiyas nga si Jesus Christ magikanin sa kaliwatan ni David nga gikan sa tribe ni Judah nga atong gihisgutan ganina nga naghatag ta og background. Matthew chapter 1 verse 1 to 2. Mao kini ang talaan sa kagikanan ni Hesukristo. Kaliwat ni Haring David nga kaliwat ni Abraham. Gikan kang Abraham ngadto kang Haring David nga mao ang musunod nga mga kaliwatan. Abraham amahan ni Isaac. So si Isaac amahan ni Jacob, no? Ug si Jacob katong naay 12 ka anak mao ang 12 tribes of Israel is amahan ni Judah nga atong gisgutan karon. Ug si Judah ug ang iyang mga igsuon. Judah amahan ni Perez ug ni Zira. Si Tamar ang ilang inahan. So nakuha ninyo igsuon nga luyo sa pagkasala ni Judah, makita nato ang pagka-sovereign sa Ginoo. Kay nganuman gikan ni Tamar ang kaliwatan ni Jesus, diha nagikan sa kang Perez nga kaliwatan. Ug basahan na ninyo ang ubos nga bahin sa Mateo igsuon, dinha nato makita ang line, ang descendants ni Jesus, ang iyang bloodline. So pag adto na nila igsuon ngadto sa Egypt, gidala nila ilang amahan ngadto si Jacob ngadto sa Egypt, ug didto na padung na mamatay si Jacob igsuon. Ug normal, di ba sa mga tao nato kung napay chance ang tao nga makaistorya is mamilin gini siya sa iyang mga mga anak, mga kaliwatan. So ang gibuhat ni Jacob, sa wapa siya namatay, is naghatag siya og blessings sa 12 niya ka anak. Ug atong mabasahan diha sa Genesis 49 verse 8 to 10 nga naghatag siya sa iyang tagsa-tagsa ka anak. Genesis 49 verse 9 to 10. Verse 9, sorry kay wala ko nabutang ang 8. Judah is a lion's cub. From the prey, my son, you have gone up. He crouches, he lies down as a lion. And as a lion, who dares to stir him up? The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until Shiloh comes. And to him shall be the obedience of the people. Bisaya igsuon, ug akong basahon nga ri sa ang verse 8 sa Bible. Ug mao ni ang giingon ni Jacob pag-bless niya ni Judah so pa siya namatay. Judah, daygon ka sa imong mga igsuon. Tukon mo ang imong mga kaaway. Sa imong atubangan muluhod ang imong mga igsuon. Verse 9, si Judah sama sa itoy nga leon. Patyo niya ang iyang tukbunon. Ug unya mupauli sa iyang taguanan. Si Judah sama sa leon. Manghuyatid ug unya muhigda. Ug walay makapangahas sa pagsamok kaniya. 10. Nagkupot siya sa harianong sitro, ug sipita niya kini sa iyang mga tiil. Hupta niya ang iyang gahom, hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini, aron maghari sa tanang katawhan. Mauna si Jesus. Ug ang atong title karong kagabhion igsuon, next slide. Lion of Judah. Ingna imong tapad. Lion of Judah. Amen. Kung maghunahuna ka og lion igsuon, unsa man imong ma-picture out sa usa ka lion? No? Ma-picture out ba nimo ang iyang pag-roar? Kusog kayo mo roar. Or tungod ba sa iyang majestic mane? Kana iya bitawng bangas-bangas. Or kung magunahuna ka og lion, makaana ba kag, oh, lion, the king of the jungle. Who is the king of the jungle? No?
Lion. Maunay mo mahunahunaan? Or kung makahunahuna ka or makadungog ka nga lion is strong, bold, apex predator, aggressive kaayni sila nga mga predator, violent. Mauna ang naa makita nimo sa usa ka lion igsuon. Ug ang nakakatawanan is moana tag ang lion is the king of the jungle. Pero sa tinuod ang lion is wala siya nag-live sa jungle, no? Kung mananaw ta sa YouTube or sa kuan National Geographic is naana sila sa kanang kamingawan ba, open plains lang nang ilang kuanan. Og dito na sila magtago-tago sa mga grass. Kana bitong tag-as kay nga grass. Og dito na sila maghupo-hupo, mangita og ilang prey. Ilahang tukbunon ba, ilang kanunon. Pero nganlong natawag man siya og the king of the jungle ang lion. Dili ni siya mahitungod sa ilang gipuy-an, kundili tungod ni sa kung unsa sila, ilang attitude, ilang behavior. Nga makita nato nga ang lion is nag-symbolize ni siya og power, og dominance. Mauna nga ang lion, makita nato nga na siya'y qualities. Inay mong tapad, qualities nga qualified siya to be king, tawgon og hari diha sa mga kahayupan. O kung arita sa Bible igsuon, daghan kaayo og mga verses about sa lion. Napakita ni siya og strength, courage, ferocity, ug nagsymbolize ni siya ang lion sa Israel. Nagkuan ni siya sa Lion of Judah. Gani siya gimension sa Gipadayag 5 verse 5, no, sa Revelation. So ang Messiah, si Jesus Christ, is a lion. He is a lion in the tribe of Judah. Dili physical nga lion igsuon ha. Gikuan siya as a lion. Ang Messiah nato nga si Jesus is both lamb and a lion. Karnero ug leon. Lamb nagrepresent ni sa nature ni Jesus, sa iyang kinaiyahan. Nagpakita si Jesus sa iyang kinaiya, sa iyang pag-sacrifice, sa iyang kinabuhi. No, sa John 1 verse 29, behold the Lamb of God who takes away sin of the world. 1 Peter verse 1:19, sama sa nating karnero, walay buling umansa. Mauna ang nature ni Jesus, isip usa ka lamb, karnero igsuon. Ug sa usa ka karnero, makita nato ang iyang kinaiya nga good siya. Pure, giving, loving, blameless, ug humble. Mauna ang makita nato sa kinaiya sa usa ka karnero. Pero how about sa lion? Nga maoy atong kuan karon topic. Si Jesus is makita nato ang iyang power. Strong siya, mighty, gamhanan, ug hari. So Jesus needs to be both a lamb and a lion. Nagpakita og duha ka persona or unsa natawagan na si Jesus nga lamb siya, karnero ug leon. Ngano man igsuon, tungod kay sa pagkamaayo sa Dios, karnero, nature sa usa ka karnero is kinahanglan nga kay dili siya weak, di ba ang lion kay strong? So strong ang iyang pagkamaayo. Kay kung ang usa pagkamaayo, ma-weak siya igsuon, mawala na ni siya. No, walay ka nang kuan. Pero si Jesus is iyang gipakita ang iyang pagkamaayo, nga strong ang iyang pagkamaayo sama sa usa ka leon. Nga ang iyang gugma isip usa ka lamb is strong ni siya sama sa leon nga wala siya ni give up
ngadto sa cross pagluwas nimo, nga strong ang iyang gugma, luyo sa atong kapakyasan, luyo sa atong mga sala. Strong ang gugma sa Dios sama sa leon. No? Nga usahay mapasakita nato ang Ginoo, matunuyo nato or dili. Pero strong ang gugma sa Ginoo sama sa leon. Ang grasya sa Dios sama sa usa ka nating karnero. Ug wa ni siya nagpakita og pagka-weak, pagkahuyang, tungod kay ang grasya sa Dios ni Jesus is lig-on nga nagpakita sa iyang grasya matag adlaw. Ang proteksyon sa Ginoo is dili huyang, kundili lig-on ni siya nga magtabang nimo, magpanalipod nimo, luyo sa pambuhaton sa kaaway sa imong kinabuhi. Amen? Mauni ang Dios nga atong gialagaran. Sama siya sa leon, kusgan ug lig-on. So as a child of God, mga Kristohanon, mahisama unta ang atong nature ni Jesus. Righteous, no? Good, pure, and humble. Pero igsuon, dapat sa atong pagsuon ni Jesus ug nanginahanglan pud ta ug kinaiya sa usa ka leon, dili leon nga manukob ha. Kundili strong ta sa atong pagkamaayo, kay nganuman kung ang atong pagkamaayo is dili strong, dili lig-on igsuon, mahimo ni siyang huyang. Ug sa dihang huyang siya, dali ra kay nimo miingon ay kapoy naman ko pagpakita niya kamaayo eh. Di ba? Kay nganuman, dali kang kapuyon kay di man strong ang imong pagkamaayo. Kay sa dihang imong barugan nga makusganon ang imong pagkamaayo ngadto sa imong isig katawo, dili ka mahimong huyang. Mahimo kang sama sa leon. Ug wa kay rason nga dili ka makabuhat ug maayo, makapadayon og buhat ug maayo. Kung ang imong gugma is dili strong ngadto sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, dili ni siya mulast og dugay igsuon. Kung ang imong gugma, akong balikon, is dili ni siya strong sama sa leon, di ni siya mulast og dugay. Kay nganuman, kung dili ni siya strong, ug makakita ka sa imong pares, nga daghan kayog apan, sayon ra kay nimo pag-ingon, igsuon, daghan ko rason, nga nun din ako mahigugma niya. Nakuha ninyo? Nga kung dili nimo barugan, ligunon ang imong gugma sa imong isig katawo, sayon ra kay kamo ana, bati siya kinaiya. Di ko niya, din ako mahigugma niya. So kinahanglan nimo igsuon ang pagkalig-on sama sa leon nga mahigugma anang tawhana, luyo sa iyang mga apan ug luyo sa iyang pagkasiya. Amen? Sa dihang naa kay pagtuo pero huyang, dili lig-on ang imong pagtuo. Unsa man ni nga pagtuo igsuon? Kay sa dihang huyang ang pagtuo nimo ug wala kay pagtuo nga sama sa leon nga lig-on ug kusgan, dali ra kang moingon igsuon, mo give up na ko Lord. Kay nahuyang ang akong pagtuo nimo. So gi-encourage ta karong kagabhion nga mahisama ta sa usa ka leon. Amen? Sa Proverbs 28 verse 1, the wicked flee when no one is pursuing, but the righteous are bold as a lion. Ang tawong dautan, Bisaya, moikyas, bisag walay nagukod kaniya. Apan ang tawong matarong, dili mahadlok sama sa leon. Ang Misaya, si Jesus, is giprophesy ni siya igsuon nga hari
nga nagikan sa kaliwat ni David, gikan sa tribe ni Judah. Na-clear na tanan na igsoon, no? Ang lion is the king of the jungle. Pero igsoon, Jesus Christ is the King of Kings and the Lion of Judah. Mauna si Jesus. He came first as a lamb. No? May-ari siya pag-una as a nating karniro nga iyang gisacrifice ang iyang kinabuhi once and for all para sa atong mga kasalanan. But igsoon, mao ni siya yung importante. Sa iyang second coming, muanhi siya sa kalibutan as a roaring lion. Roaring lion igsoon. Roaring gani nagmove nga leon. Gipadayag 5:1 ngadto sa 5. Nakita ko ang usa ka linukot nga basahon sa diha sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Si John ni igsoon, gihatagan siya og vision. Gisulat kini sulod og gawas o gisilyuhan og 7 ka silyo. Gi-encourage ta mo igsoon nga i-review ang mga gipang post ni Life Coach Floro sa iyang Facebook. Kay makita na to, giunsa niya pag-explain ang kanang 7 ka silyo. Verse 2, ug nakita ko ang usa ka gamhanang anghel nga nagsinggit. Kinsa bay takos nga mutangtang sa mga silyo ug mubukhad sa linukot nga basahon. Apan walay bisan kinsa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga makabukhad sa linukot nga basahon o makakita sa sulod niini. Walay si bisan kinsa igsuon. Walay si bisan kinsa nga tao tungod sa ato ang pagkakita, sa atong makasasala. Og verse 4, si John ni igsuon, naghilak ako pag-ayo kay wala may nakaplagan nga takos sa pagbukhad sa basahon ug sa pagtan-aw sa sulod niini. 5. Unya, usa sa mga pangulo miingon kanako, ayaw paghilak, kay ang leon sa banay ni Judah, Jesus, ang gamhanang kaliwat ni David, si Jesus Christ, midaog, ug makatangtang siya sa 7 ka silyo ug makabukhad sa linukot nga basahon. He alone are worthy igsoon to open up the scroll. Walay si bisan kinsa sa langit, mga anghel unaa sa yuta, ang maka-open sa scroll igsoon. Si Jesus lamang gayod. Dire sa kalibutan, isip usa ka lamb, karniro. Nagsuffer siya igsoon, iyang gihatag ang iyang kinabuhi para natong dili mga angayan nga pasayloon sa mga sala. Pero gipasaylo ta sa Ginoo. Gidawat niya ang tanang pagbugal-bugal, tanang sagpa, sumbag, latigo, pagbiay-biay, sama sa usa ka lating karniro nga wala intay nahut kung imong tan-awon. Inguna-ana ang gisuffer ni Jesus diri sa cross, diri sa kalibutan igsuon. Pero mauni siya ang nakanindot. The lion has arose. Mibarog ang Dios si Jesus. Ug sa ikaduhan niyang pagbalik igsuon, mura siya og usa ka leon nga nagulob, and justice will prevail. Amen? Mauna ang buhaton ni Jesus sa iyang ikaduha nga pagbalik. Because He is the Lion of Judah. So gikan ni Jacob, pag-bless niya sa 12 tribes ni Judah, mabasahan nato nga ra kung giunsa niya pagpanalangin si Judah. O mabasahan na nato nga
si Jesus nagikan sa tribe ni Judah. Sa mga harianong kaliwat ni David, ni Solomon, ug ngadto na ni Jesus. Nga si Jesus is hari nga naa karon sa langit naglingkod. Ug hari nga moari sa ikaduhang higayon. Like a roaring lion. The Lion of Judah, who will reign forever and ever. Amen? Mauna ang Lion of Judah nga atong gisimbaw galagaran igsoon. Amen? Hallelujah. Magampo ta igsoon mamarog ta, oh Jesus. Lord, salamat kayo Dios sa imong pulong karon. Ginoo nga wala day kami nangalagad og Dios nga dili kusgan. Kundi Lord, Dios ka nga maharina, harianon, kusgan, bold, sama ka sa usa ka leon, Lord. Ug salamat Ginoo nga sa imong ikaduha nga pagbalik. Sama ka sa nangulob nga leon. Ug Lord, ang justice imong ihatag diri sa kalibutan. Thank you Jesus, Lord, na imo kaming tagaan ug kusog karon. Ginoo nga kung giatake man kami sa kaaway, tagai kami og kusog sama sa leon nga makabarog kami, Lord God, nga maisugon, Lord. Nga moatubang sa tanan namong problema. Lord, sa problema namo financial, sa relasyon namo sa among isig ka Kristohanon. Ginoo nga dili kami magpadala sa leon nga naa sa kalibutan, nga nagnulob usab ug buot kami nga tukbon tungod kay aduna kami tinuod nga leon nga maharinao harianon nga lion, Lord. Ug mao ka na ikaw Jesus nga naglingkod ngadto sa cross. Ug Lord, ako ang among pagsalig, Lord, nga sa ikaduha nimo nga pagbalik, ikaw sama sa leon makusganon nga Dios, tungod kay ikaw ang Lion of Judah, Jesus Christ. In Jesus' name, amen ug amen. Amen. Makapanglingkod tantanan Maigsoon. O karon panahon ron para sa paghatag sa mga praise report, mga pagpasalamat, mga pagdasig sa matagusa sa mga nagtanaw pod online. Kung unsa kamayo ang Ginoo nga atong galagaran, naay mo naghatag igsoon. Kaya kung wala na tay kategory nga buhatan ron kagabion. Kisay mo volunteer na? Na. O karon at sa tanta mo sa kategory ang muhatag og testimony ron kay ang tanan nga mopaso og mga adlaw. Congratulations in advance og mas maayo nga pasalamatan ninyo ang Ginoo og una ninyo suluban ang tuga para makahatag og pagdasig sa moa. Atong i-welcome nangaguba na lang naong gitudlo na. Atong i-welcome si Brother Mark sa pagka-faithful sa Ginoo siyang kinabuhi sulod sa unom na ba katuig ron? Na plus 2 tungod sa K-12. Amen. May gabi mga igsoon. Kalitan ko da. Ito, dako kay pasalamat sa Ginoo kay throughout sa akong journey sa pag-eskwela, naguban siya sa sa pila ka years na ako sa pag-eskwela. Lagi times nga kanang tapulan pero wala ko kanang kung akong i-look back ako ang kuan pagkasaon na is delegate sa ingon nga nindot kay absent dito motong kada week mga tag 2 days na so og nilabay ang thankful kay ko kay nagi-ikuan ang Ginoo nga katong na wali ning pastor mong to ning pastor ni Tehani marag mga to nga mukuan gid si Ginoo nga yandam ka so mao tong pagka-pandemic kay murag ato ko na kuan nga maningkamot, naka-realize ko nga nanay day, nindot day nga maningkamot ka sa imong pag-eskwela o makakita bitaw ko sa imong kagalingon nga nakay achievements kay from kinder to grade 6 pagka grade 10, nag-graduate ko grade 10, wagig ko kuan pasok pa. Wagig ko kanang achievements sa akong pag-eskwela. So akong sa tungod sa tabang sa Ginoo, giya sa Ginoo kay sa akong pagka senior high school kay consistent ko nga with honors o karon kay mo graduate na nga with honors. So iyan naman tanong himaya. Amen.
Congratulations, Mark. Di ba, with honors sa anak sa Ginoo. Kisay, nagapuhupog maayo. Atong welcome si Mary Claire. Ang iyang mga parents, proud kayo. Tinodjod kong mag-pray ang mga prayer warriors. Uban sa ila po mga prayers, gitubag jud sa Ginoo nga mahimong head, dili mahimong ikog. May gabi sa tanan. Ay, sigatawa mo. Nakote ko pasalamat sa Ginoo kay Kuan. Graduate kami og Yay! Dayon. Kuan. Ganang managin may senior high wala. Ay, di po ta kayo wala i-research kaya pa may research sa college. Nya man to daw pasalamat sa Ginoo kay okay ra man gulay reward basta nakahuman lang sa senior high. Ay, sigatawa Mark. Nya man to kay dako po pasalamat sa Ginoo kay bisag na yung mga problema sa eskwelahan, nakahuman ragapon. Dako po pasalamat sa Ginoo kay sa college kay mo ko nagdawat nga na-appeal ko sa LS, nadawat ko sa LCC nga akong review, akong tubag naman sa review kay kanang Bisaya. Yung mata, ingong mo to, mga proctor dito nga kanang, ay nangutana ko kanang, ma'am, pwede na mag-Bisaya. Ni diretso to siya ingon, no, ni mo to ko, doon, saan mo ko ni. Mato kay, nagbana-bana na lang po kong Bisaya o English niya. Dako kayo pasalamat sa Ginoo kay supportive kay akong family. Supportive kay sila mama ug papa nya akong mga nasa na dito sa LCC sa gawas sa init. Init king dako na nagabot sa gawas nya mo to nakaano ko to nga Lord basin kanang di ko madawat ang LCC pa niya sila mama narabot sa gawas na painit. Basin di ko madawat di ba. Namato ni. Patako ko pasalamat sa Ginoo kay kuan naibawan ako nga nadawat ko katong kadlaw na maguro to nga kuan kay nako gibuhat ata sa among empowerment ayon pag open ako sa akong FB kay nakita nako nga nakapasar ko sa LCC dako ko pasalamat sa Ginoo. Okay, yan naman tanang daw may papasalamat. Praise the Lord. Kinsa pa mo hatag igsoon sa pagpasalamat sa Ginoo? Ang kato ganina nang graduate man karon kay teacher ang muhatag. Atong i-welcome sa pinagi sa pagpakpak. Amen. Nagpasalamat sila nga honor sila pero wa sila nako. Ako'y tigpili, tig-compute kung kinsay ma-honor. 'Di ba? Pasalamat ko sa kamaayo sa Ginoo maigsuon kay na-late. Pasalamat ko ni Lord kay maayo kay siya sa akong kinabuhi ug sa akong kuan maigsuon nga naagid ang wisdom sa Ginoo bitaw sa atong pagabuhaton once careful og alerto jud kaayo ta musulti jud ni si Lord nato mugiya gid siya maigsuon kay last week gisugo mi sa among principal nga moadto mig syudad niya lain man ang panahon ba wa digid ko mo kuan wa pa man ko naswito maigsuon nya ang papilis atong sakyanan kay ang kanang sa LTO kinahanglan man din na siya registration kay mao man din tan-awon kung na-register ba na or na wa ba na rehistro nya gisend raman to kay din po man day tatagana ng original gid ko napatay obligasyon unya naman na ihatag kung kuan nya kadto nga time maigsoon wa gid ko'y plano nga kuan tungod lang gid sa panahon nga late na ko nga naabot gyud siya sa eskwelahan ang sakyanan mo to napugos jud ko maigsuon og ni ana to kong kauban nga sige ako lay mo drive sige kay naglain man panahon nya wa man ko naswito na maigsuon kabaw mo dungog jud kay sa kuang dunggan nga iprinto na ko ang kuan naagi giya sa Ginoo maigsuon nya pag anhin na mo sa syudad balik na mi pila mi dito ka oras anak ko Lord salamat in town nga naabot gid in town mi diri lapu-lapu nga safe and sound pero napamista miya pag adto na beating unsa na beating the red light dako man din na siya nga offense nga ano magitong kuana nga ditso man di mama na anak ko hala man ako pasalamat sa Ginoo pero mao toy nahitabo nakaanak ko nga kulbaan na kay kustanan kay first time nako maigsuon og sa dihang kabaw mo unsay una dagi pangita asa nga rehistro sa sakyanan og grabe praise the Lord jud kaayo nga naa nako Lord ang imo ding mga katawhan wa day ta nag-inusara naagid ang Holy Spirit nga mogi mutudlo nato unsa atong buhaton ong
ato lang yung kabaw mo unsay atong buhaton, sensitive ta sa iyahang tingog. Ug akong gibayo ang Ginoo. Salamat kay Lord sa imong kamayo. In Jesus name. Amen. Amen. Napay mga tagigson og samtang duha. So, si Brother Kaloy lang kay paspas ka ni Barog. Napo ko'y press report, Maigson. Di sana ko pagkason pagpasalamat ang Ginoo kay nang dili ako'y mapaso ugma og akong anak mo'y mapaso. Nya mo na nga sa una Maigson sa kanang nang akong gipangandoy Maigson bisan tuod og minus ko gibalo sa pag-eskwela pero sa nagdanga-danga pa nga kuan na malandong Gus Ginoo nga Lord kanang wa man gyud ko'y grado nga gamay aw di kay ingon nga makuan pero tagay ko Lord sa umaabot nga panahon nga akong anak unta imo kong tagaan nga ako'y mopaso ba. Mao to nagpasalamat ko sa dakos Ginoo nga akong duha ka anak si Kayna ug si Kuan di man ingon nga first honor pero nipaso ko. Nipaso pasalamat kog dako sa Ginoo kay pila ka katuigan ulit taw pa ko nangandoy ko sa Ginoo nga magtan-aw ko sa uban ba nga proud unta ko sa akong anak bisag wala ko'y talent ana pero nipaso ko gumikan sa gahom sa Ginoo og pasalamatan nagdako ang Ginoo kay kanang ang ako sang motor tungod sa pagkamayos Ginoo wala gid ko magdahom nga ang akong monobilyo nabali wala pud nahitabo nga nagdrive ko nga nabali sa highway pag ugma na pagsakay nako diha pa siya na ni crack ba kunta nagpasalamat ug dako sa Ginoo nga kanang grabe ang imong kuan Lord kanang protection ba wala nimo na gihatag nga nabalik nga nagbiyahe ko na akong pamilya akong asawa ana lagi nagpundo ang motor mo na nga kadaugan ginako pasalamat dako sa Ginoo nga bisan sa mga gagmayng butang ang ending pasalamatan og sa amo sang meeting ganina nakakuan sa ko ba nga nailik ni Gos ba nga kanang nana si ma'am nga turn kanang ganahan ba ko matog Dubai yan sa nga ku adto nganong ko taon manikamot mo kitag abroad di nga mao nay sunod target ko no Dubai kundi o Europe en ko nga kansa man na ma'am kay magkuan ako sa nga kay excited pud nimo taw niyan ko nagpasalamat ko maka-inspire kay ko di man ta maglisod no pero tungod sa gahom sa Ginoo ba makaingon ta Lord bisag laag-laag ni Ginoo pero akong pasalamatan kay ikaw mukan di ka kanang muhatag gid ang Ginoo kalipay sa atong unsay maluya ta makuan maka-inspire ba ko Lord, salamat ginawa nga bisag nga ni Lord naara ko diri kabalo ko kaning trabaho imo jud ning gihatag nako kay daghan duha ka kumpanya nga akong giplayan niingon pag itong usa nga ako lang nang bayaran ang imong kuan kanang imong nagasto ana adto jugos kani package gibutang mo na nga nagpasalamat ug dakos Ginoo ug iya lamang tanang dungog himaya. Amen. Pagkamayon sa Ginoo, congratulations sa proud nga parents ang ate Jan. Atong welcome si Sister Raquel sa iyang praise report pagpamatuod nga atong Ginoo nga galagaran maayo gamahanan. Tinuod gid na maayo gumahanan ang Ginoo kay atong last Wednesday kay ang nahitabo kay sa amo ang mga damgo ug mga plano kay ni drop og kalit kay tungod sa mga kanang mga silingan nga suyaon ba nana nga ang usa sa among panday kay ilang gihuwaman unya manuko man hinog kanang paninglon so murag nag-init sila so nakulbaan pug ko so akong gipauli inaana mura kog nanluod niya kanang inana ang nahitabo niya mura kog nasuko unya grabe mo ang kasing-kasing nga nasuko ka nga di ka kapanuko ba kanang magyaw-yaw lang ka inana nya naay mga ebidensya pero di ko ganahan mo pasipa sa silingan kay relatives ra pod so kaduha na ako gikuan ang CCTV pero ako ra gihapon gidelete nako kusog ka ilahang record sa tingog kanang makasubo bitaw di makabless sa imuhang espiritu nya akong gibuhat pag Friday kay niuli ko sa mua kudong patukari yun ko, ibalik-balik yun kanang ibalik katong sa to, Jibis. Katong, usba kining, ang kasing ko, bago ha. Ako, jud, sige, jud, kong hila, kay nga no, lahi, jud, ang emotion sa usa ka tao ba. Ako, jud, gibduot sa akong kasing-kasing nga, mautoy mo ilis, kay lahi, jud, ang imuhang, imo ba nang kanang gigastuhan, imo nang gikuanan niya, gubon lang sa mga di maayong mga tao ba. Pero kay baw mo maigsoon, kadaugan sa Ginoo kay pag Sabado,
Ingko di kanang mao na to okay na ko nihilak na ko pag abot ni Arnel pag alas 5 ko pahilaka sa ko kay maundang man akong hilak ini pa sound na ako sa music maundang na itaw maundang akong news ako kanang hilak ba so pag abot ni Arnel ko pahilaka sa gikog tibuo kanang mohilak jud kanang way putol-putol so pag hilak na ko maigsoon kay na release nga dayon pagka Saturday ko adto tas balay kanang nag-order mig kuan jealousy gipush lang gid mo among emotion ba palit may cutter blade kami joy naghands-on nakatawa mi kay nangabuak ang blade kay di mi kay baw so nangita mi gi-rescue mi anya dayon grabe anhi dinhi kung mulihok jud ka nga ang Ginoo imong i-praise dili nimo kanang i-entertain ang naa sa palibot naglihok lang ka tinuod jud Lion of Judah, si God is kanang karniro niya. Ang kasuko, kapildihan nila, di ba? Pag Saturday, unsa to gahapon? Kano sa ato? Oh, kay nga no maigsoon, wapa siya na human maigsoon, pero gusto na jud puy-an. O nga, ang ikaduha, ang ang ikatulo, kay gusto na gid ibutang niya yung gamit, kay aron di siya pulihan niya. Nagdali na gyud mig ayo maigsoon kay puy-an ni puyo na siya gahapon niya. Ang sunod gidaw na napod. Inaana gid ang Ginoo mo pahimuot kung i-surrender bitaw dili nga ang ato abitang kusog or atong kasuko nga tawhanon atong ang ipagawas kundi ang Ginoo ra gid he is a God of Lion of Judah. Amen. Tinodjud ang nasa pulong sa Ginoo sa James nga God opposes the proud but He gives grace to the humble. Mano nga tudo nato nga ang battle kay sa Ginoo. Amen. Kung buhatan matag injustice kanang dili pagkamatarong kanang wala jud tay mahimo. Pero ang Ginoo nakakita sa tanan ug matarong siya. Amen. So ang Kristohanon madaogon jud napabay mo hatag kung wala na akong gihangyo ang worship team nga o prosita sa tubangan ug ako mong gi-encourage linga daw imong tapad. Kung naglingi si mong tapad, lingi apod ayaw kanang wala na nimo tan-aw naglinga niya. Ingna nga magkita tarong Friday. Kay dako kayo kahimuan ng pagampo. Wala tay mga praise report kung walay mga pagampo. Amen. Kay asa man gikan og tubagon ang Ginoo sa itong mga prayers kung kita mismo walay pagsalig niya, dili ta mo pakitag faith, dili ta mo pakitag pagpaubos pinagi sa pagsalig niya. Og ako magangyo sa pagpanindog og magpray ta para sa tong tithes and love offering ug akong gihangyo si Brother Zed sa pag-pray. Ato'y dago ang atong mga ulo. Let's feel the presence of our God. Lord God, we thank you, Lord God, for this fellowship, Ginoo. Thank you, Lord God, sa word, Ginoo, ang gihatag ka namo, Lord God. Lord, we pray, Lord God, for our tithes and offering, Lord God. May you bless our hearts, Ginoo, as we give, Lord God, back to you, Ginoo, without expecting, Lord God, any blessings in return, Lord God. Nga I pray, Ginoo, ka mga-bless sa mong hearts, Lord God, nga gusto lang mi muhatag, Ginoo, tungod kay mo na imuhang gimandar sa mo, Lord God, to have a heart of gratitude, Lord God, and to have a heart, Ginoo, that's giving, Lord God. And Lord, I pray, Ginoo, nga you will bless, Lord God, sa mga gipang tipon, Lord God, nga tithes and offering, Ginoo, nga magamit pa kani, Ginoo, sa kalambuan, Lord God, sa imuhang mga buhat, Lord Jesus, nga magamit kani, Lord God, to store up, Lord God, heavenly treasures, Lord God, nga daghag mga tao, Lord God, maluwas, Ginoo, pinaagi aning finances, Lord God, nga mo ang ginatigom-tigom, Lord God. To you alone, Lord God, all the glory and honor, Lord God, in Jesus' name, amen. Kung pwede na nato yung atay sa love offering na sa tubangan. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Ayaw dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko